માનવતાની મહેક. યુવા ક્રાંતિ નંદુરબાર સંગઠને બરડીના અગ્નિ પીડિતોના લૂછ્યા આંસુ. કહેવાય છે ને કે સેવા એ જ સાચો ધર્મ છે. આ વાક્યને સાર્થક કરી બતાવ્યું છે નંદુરબારના યુવાનોએ. મહારાષ્ટ્ર રાજ્યના નંદુરબાર જિલ્લાના અક્કલકુવા તાલુકાના બરડી ગામે ગત દિવસોમાં સર્જાયેલી આગની ભીષણ દુર્ઘટનામાં 3 પરિવારોએ પોતાનું સર્વસ્વ ગુમાવ્યું હતું. રહેઠાણથી માંડી ઘર વખરી સુધીનું બધું જ બળી ખાખ થઈ ગયું. ત્યારે આ પરિવારો ઉઘાડ આકાશ નીચે આવી ગયા હતા. આ પરિવારો મુશ્કેલીમાં મુકાયા ત્યારે યુવા ક્રાંતિ નંદુરબાર સંગઠન બહાર આવ્યું. આ કાર્યની ખાસ વાત એ છે કે સંગઠન પાસે ફંડની અછત હોવા છતાં તેઓ પાછી પાની ન કરી. કાર્યકરોએ કોઈના ભરોસે રહેવાના બદલે જાતે જ શ્રમદાન કરીને પોતાના હાથે મહેનત કરી પીડિતો માટે ઘર તૈયાર કરી દીધું. માત્ર ઘર જ નહીં પણ પરિવારને ફરી બેઠા કરવા માટે અનાજ, કપડાં અને જીવન જરૂરિયાત અન્ય ચીજ વસ્તુઓનું પણ વિતરણ કરવામાં આવ્યું. આ સેવા કાર્ય પૂર્ણ કરવા માટે સંગઠને એક ખાસ દિવસ પસંદ કર્યો. 26 જાન્યુઆરી પ્રજાસત્તાક પર્વ અને સાથે જ જનજાતિ નાયક ક્રાંતિવીર ટંટિયા મામા ભીલના પ્રાગટ્ય દિન નિમિત્તે આ નવનિર્મિત ઘરો પીડિત પરિવારને સોંપી સાચી દેશભક્તિ અને સમાજ સેવાનું એક ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે. રિપોર્ટર સુહાસ સળવી, કુકરમુંડા, તાપી. नमस्कार, जय जवाहर, जय आदिवासी. मी युवा क्रांती जिल्हाध्यक्ष संदीप वळवी. खरं तर आज आम्ही बरडी या ठिकाणी संबंधित घटनास्थळी जिथे आग लागली होती त्या आगीमध्ये 3 घरांचं अतोनात नुकसान झालं होतं. जेव्हा ही माहिती युवा क्रांतीच्या माध्यमातून, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आमच्यापर्यंत पोहोचली, सर्वात आधी आमच्या इकडच्या तालुका प्रमुखांनी घटनास्थळी भेट देऊन एकंदरीत परिस्थितीचा आढावा घेतला. आढावा घेतल्यानंतर आम्ही त्याच्यातनं एक संकल्प तयार करण्याचा प्रयत्न केला की माणसाच्या 3 गरजा, अन्न, वस्त्र, निवारा, यापैकी बाकीच्या ज्यांनी त्यांनी आपापल्या परीने त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याची मदत केलीच. पण आम्ही ह्याच्यापेक्षा वेगळं काय करू शकतो, कारण अन्न वस्त्रानेच त्यांची सगळ्या गरजा भागणार नव्हत्या. त्यामुळे आम्ही एक संकल्प तयार केला की निदान ह्या परिवाराला एका छताखाली, भले ते छोटे खाणी का असो ना, पण त्यांना एक मदत व्हावी. त्यासाठी आम्ही एक त्यांना छताचा निवाराचा आधार करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न केले. त्यानंतर आम्ही त्या गोष्टी इतर संपूर्ण समाजाला त्या गोष्टींचं आव्हान केलं आणि त्या आव्हानाला खूप भरमसाठ प्रतिसाद या समाजाने दिला. त्याबद्दल ज्या लोकांनी 1 रुपया असो किंवा जी मदत असेल त्यांच्या परीने जी झाली, त्या सर्वांचं मी मनापासून धन्यवाद मानतो. आणि असंच प्रत्येक वेळेस समाजाच्या पाठीशी काही अडीअडचण येत असेल तर तुम्ही त्यांच्या मागे उभं राहावं, ही विनंती प्रत्येकांना करतो. जय हिंद, जय आदिवासी. सामाजिक कार्यकर्ता आम्हाला एक आपल्या ज्या जिल्ह्यातील युवा क्रांतीच्या माध्यमातून जो संदेश आवाहन केलं होतं, त्याच्या माध्यमातून आम्हाला कळलं की बरडी गावात सोमसा मिठ्या पाडवी यांच्या परिवार आणि त्यांचे 3-4 घरं जे आहे ते आगीने पूर्ण भस्मसात झालेलं आहेत. हा संदेश मिळाल्यानंतर मी जेवढे युवा क्रांतीच्या कार्यकर्त्यांच्या पाठीशी उभं राहिलो आणि शक्यतोवर आपल्या या मदतीचा हात समाजाकडून जी मदत मिळेल त्याच्यासाठी प्रयत्न केलं. आणि आज आम्ही या माध्यमातून इथे पत्रे आणि सिमेंटचे खांबले असं घेऊन इथे उपस्थित झालो आणि तिथे शेड उभा करायला घेतलेला आहे. कमीत कमी आज या कुटुंबाला जे उघड्यावर पडलेलं आहे, त्यांच्या लहान बालकं आहे, त्यांना छताची गरज आहे आणि ती कमीत कमी त्यांना त्या सावलीत बसण्यापुरतं का असेना पण ती सोय करावी. आणखी त्यांना जे निवाऱ्याची गरज आहे, त्यांचे 3 परिवार आहेत, सोमसा मिठ्या पाडवी, अनिल सोमसा पाडवी आणि विलास सोमसा पाडवी असे परिवार आहे वेगवेगळे. त्यांच्यासाठी घराची, निवाराची अत्यंत गरज आहे. आणि समाजाला मी वेगवेगळ्या सामाजिक संघटना
आणि जे कार्यकर्ते असतील त्यांना मी पुन्हा एक बार हात जोडून विनंती करतो की एक मानवतेच्या दृष्टिकोनातून सर्वांनी अल्पसंख्याक